Amen. Salamat sa mensahe sa pagpulong sa Ginoo nga atong nadug karon dili pa lang dugay. Na? So ako sang di pa na ko yata panahon sa atong song leader. Or napili ko na niya kwan. Sige, ata niyo. Sige. Ang suggestion sa ano. Ay kuan likuran papalikuran sa likod. Bitaw no mga igsoon, balikan ako doon na siguro yung mga nakuan sa atong di kuan ni Charlie kaganin about ni Abraham. Katong may tungod bitaw sa pagsulong bitaw may igsoon si Chidaro Ramer man sulong sa Sodoma. Karon sa diyang naulit na wala itong iskutin ni Charlie ganina katapos si Melchizedek. Balikan na ito mention na yan ang nagbitan niya ng istorya ngayon kung sa tithes and offering is mihatag si Abraham kang Melchizedek ng hari sa salib. Pero timaan na to kadili baya ito walaon, voluntaryo baya to, di ba yun siya nga sa ato karon voluntaryo dili ta. O para sa mga kuan, amen, salamat sa mga pastor na nagsulong nato karon ako sa ting amigo. Nay isa ka pastor nga nagingon nga si Pastor Iramis ko no, wa na nagtudlo tayo sa Ferentino, ginao gatudlo. No, si Sir Bernard nagtudlo bitin tayo sa Ferentino ato may Domingo ato sa tudlo. Kapila to ka Domingo sir, pag ikatulo na no. So base gid ang iyang pagtudlo base sa Old Testament no. Balikan ako no, dili ko against mga pastor nga kauban ako sa trabaho sa Ginoo. Dili ko against sa tithes and offering kinahanglan sa Bible. Pero gikinahanglan ang hibaw-an nato si Abraham o ato ang gitawag og model nato. Pero sa panahon sa paghatag ni Abraham sa iyang ikapulo, wala pay balaod sa paghatag sa ikapulo, kundi voluntary ni hatag si Abraham ngadto kang Melchizedek, walay sugo nga gibasihan ni Abraham nga nihatag siya kundi iyang kinabubuton. No? Kano sala nahimo mga igsoon nga kinabubot pa kanang gitawag og kuan gyud compulsory gyud ang paghatag. Kano sala to hitabo sa panahon igsoon ni Juan ni Moses. Nahimo may igsoon nga formal nga balaod ang paghatag sa tithes and offering kay nahimo siyang part gitinuod na part na siya sa gitawag og sacrificial kanang gitawag igsoon o ceremonial law. Now ceremonial law part na igsoon sa pagsimba paghatag sa ikapulo kung tithes and offering sa ilang katilingban sa Israel. Pag-abot mga igsoon ni Kristo, mabasa na nimo may igsoon diha sa Mateo kapitulo 6 ang tawag ni Ginoong Jesucristo sa ikapulo unsa gani? Limos. Wa dili nimo mabasa sa Biblia nga niingon si Jesus Christ nga ayaw og hatag og ikapulo kaya giwala na dili ka kabasa nga giwala. Pero di po kakabasa maigsuon sa New Testament nga ipadayon. Sa ato pa maigsuon, initiative na sa tao, muhatag siya sa tithes and offering o dili. Pero ako maigsuon, wadyo ko gatudo anak, kaya nga naman, ako gatudo ang apostolis nga hatag ang tithes and offering. Pero dili sa ko against nga nai, Kristohano nga muhatag ang tithes and offering. Pero mangutahan ako na ako, pastor, gahatag ang tithes and offering. Ay lawa pa. Sobra pa. Sa tinaw nila sobra pa. Mabitaw na nga, sultihan mo na ako, karon yung tuiga may suon, basig tunga-tunga yung tuiga, mutukod na gitag simbahan. Amen. Ano pa ka mo, mutukod tag church nga kanang dako? Amen. Mutukod tag simbahan. Muna nga, mayroon nga naman pastor nga, million na ba? Million na ba may suon to 2 million plus mga suon ang atong luting palitonon. Pero pastor, magpalit na 2 million man ang luti. Ay, magpatukod na rin ita. Marso mga ison sa March or mga April siguro mo na itong ibayad.
Unya mag-igsoon, start sa atong klase, tugod na tag-build, magsugod na tag-build mga igsoon sa atong building. Pag-start sa atong klase, mag-start na atong klase mga igsoon sa school, sugod na punta o build o church. So, ang atong mga igsoon, mingon si Sir Bernard, magbutang tag-design din sa atong pastor. Kanang nindot nga design, kung tanaw na to, kaya kung nahuna-huna igsoon, gusto na ko sa tubang igsoon, sa tubang, himuon na to ng LED, kung lead, i-lead na to ba? Para may igsoon nga magwalit na direct, or kwanta na ay operator may igsoon nga ang tanang design, i-reflect na sa lead bitaw. So, maka-repress kayo, versus, diretso din sa lead. Oh. Yan na, panindot yung bayo. Yan na, ito ang buwan, mali itong dampo. Dili pa mabalik si Kristo. Kinahanglan magsul, di pa mabalik si Kristo. Na nakita yung simbahan nga. Indot. Na natay luting lapad. O niya, magsul, na natay iskwilahan to magsul sa tapad nga. Dagko mo na itong ampo magsul. Atong niyang iskwilahan magsul is preschool. Pahingo na kita high school na. Mo na ito ang kuwan. Nga naman na, magsul. Tungkol sa blessing sa Ginoo. Napagutay Amerikano, tinood mo igsoon, nakabantay mo, di ba, itong mga kwadri na atay, mga wali na to, naagita mga video. Tibuok na tong dagway, at tibuok na tong igsoon nga oras sa ato ang simba. Nakamatala yung mga video. Pero gibuhat ba na to para suportahan tag-Amerikano? Wata na nag-support tag-Amerikano. Why Amerikano nag-support na ito, Migson? Why sa kinsa mga nasod, mga foreign country nga nag-support sa ministry din sa Mandakpan? Pero Migson, kinsa nag-support na ito at Diyos sa langit. No. Balikan na ito, ang tayo sa offering na ito, Migson. Sa atong panahon karon nawala pa. Wako nag-iyon na nawala. Wako ko nag-iyon na ito ng ihunong. Pero yung si Kristo limos, kabalo ka mo sa limos? Suko pastor, kadugo ko pastor Migson na ko gawali ko ana gawali dito sa radyo dito illegal. So na pastor. Ang antay sa opera gihimo na lang nung limos. So patay kay limsan. Ang Migson. Ug ta mayon nga na antay sa opera sa New Testament gitawag na limos. Ug ta mayon na nagpasakop na. Sala di na. Baka ko dito gisulti ni Kristo basahin yung Mateo Kapitulo 6, ulo pa doon sa musunod pang mga bersikulo. Ingon si Ginoong Jesucristo, oy maghata kanimo sa inyong mga limos, ayaw mo pagpinariya sa mga parisyo ug mga eskriba, kasi maghatag sila sa ilang limos, sa may ilang gihatag nga limos. Ikapulo man to, magpatingog sila trumpeta. Ano sa pagpahibanon, maghatag sila mga limos. Ingon ana magsud ka hipokrito ang mga iskriba o mga saserdo, mga iskriba o mga parisyo sa unang panahon, maghatag sila sa ilang tansyon. Pero, naingat katong nasa Mateo Kapitulo 23, Migson, kung sa itong bersikulo, nga ninyon nga, alaot kamong mga iskriba o kamong mga parisyo. O, tanawara, kung sa itilor, alaot kamong mga iskriba o mga parisyo. Kaya kamo naghahatag sa inyong tibuok ikapulo sa inyong mga kaningag, sa inyong mga lamas, apan inyong ikalimtan ang mga mahinungdanon nga butang mahitungod sa kasubuan. Sa may ilang ikalimtan, ang pagigugma, ang pagtabang, ang pagkamapausanon, mo ilang ikalimtan. So, buti pa sabot, ang ilang isiguro, hatag na na silang ikapulo, pero may mga batik kay batasan. Mga walay kaluoy. Walay ingon niya, apan nga inyong ikalimtan ang mga labing importanteng butang sa kasubuan. So, muna karon nagsun atong adlib lang, no? So, ato ta karon sa ato ang ikanun-an sa atong mensahe, sa ato ang pagsimba, ihatag natong panahon sa ato ang sung leader. Amen. Salamat kay sa itong magsuunan nga niya karon ng kuan. Matapusan nga niya karon. Okay? Amen. Si Kristo mao ang atong paglaom. Salamat kayo sa Ginoo nga niata karon nagkahiusa og salamat usab nga
Nahimong atong gikakauban karon si Brother June. Nakabuhi sa trabahoan. No. O usab si Brad atong bisita sa miaging Domingo, partner ni Sister Juan Pini, nakabalik pod, no? Nahimo nang kauban na to ron. Salamat kay sa imong pakig fellowship namo, Brad, no? Actually kini si sa tingalan ni Brad, otro ra istorya nakalimot ko si mungalan atong tindugo ni si Brad. Brad, ikaw di sa likod. Paliw ko nagsulti mo ngalan, nakalimot ko sa ngalan nimo si kinsa kay ito, Brad? Manu. Ang imong angga? No. Nol o si Manolo Ligaspi. Di ba? Nabi mga dapit no Ligaspi City. Okay, sige, salamat Brad. Salamat sa imong pagkuan kay makalimot Manolo di ay Manolo Ligaspi. Okay, so ang yang angga Nol. Ito tanog ngalan na Nol. Si Manolo Ligaspi. So kani siya mga igsoon, president ni kuno siya ang iyang posisyon kay taga dito ra pud ay gyapon ni siya sa unsay tawag ani sa NATO, sakop sa lungsod sa Esperanza. Presidente na sa ilahang church. Okay, kuan na siya. Pero salamat nga nahimong kauban nato siya karon og malaumon tag dako mission dili man ta mag-ingon nga ato siyang kanabang mangabig kana bitang pulong bitang pagpangabig kinabubuton naman sa tao na kay naa magitay gitawag og kaugalingon nato nga pagdesisyon kay bisan pang ingon pa nila no ang karabaw kuno pwede nimong lugson paingon sa suba. Pwede nimong dalon ang kabaw padulong sa suba pero di nimo siya mapugos pag painom og tubig di siya ganahan mo inom. Buti pasabot migsuon ang tao kita kining pagtulunan nato wala ta nanapit og mga tao para himuon natong pareha sa atong pagtuo. Ato lang gipresent mga igsoon ang barugana ni Kristo ug siya na may kantigong magdesisyon sa iyang kaugalingong kinabuhi aban ang dawaton og dili. O bitaw nga naay gitawag og judgment seat of Christ kay ang Ginoo man magsuon kitang tanan mo atubang matasok manan sa Ginoo. Amen. Salamat kayo ana no. Nga Dios mga isuon dili siya manlulugos. Gihimo niya magsuon voluntaryo sakripisyo sa cross. Voluntaryo pud to kay wala man tanangayo nga Ginoo ari kana og dire aron imo ming pagkamatyon iya gitong kabubuton. Ingon nga pagsunod usab ng isuon sa tinguha sa amahan nga gikinahanglan nga magsakripisyo si Kristo para sa atong mga sala aron nga kita dili maimpierno. Now, salamat kayo usab ato pod mga isuon nga ning uban diri mig isuon nga nakasimba naman anak ni Kuan ni Ate Mila si Kuan Pamila uban sa mga anak. Salamat usab si Ma'am Jid nga niapod karon kauban nato. Usab atong duha ka teacher no si teacher Amonesa o si teacher si teacher Sunday pero maminti si teacher Sunday kay siyempre di naman ni siya matawag og bisita kay nahimo naman ning kauban nato kay nabaptize na ba ni siya so salamat kay sa Ginoo nganong man ni siya gipasabot magini nato siya sa pulong sa Ginoo. Kunya nagpabaptize pampudsan siya. Di lang ako klarohon istorya. Ay, wata kabalo no. Murag iyong dili klarohon pero murag isulti biya gyud. Ambot ng panahon may igsoon nga mahimo ning asawa sa kong anak di siyempre no. Bitaw. Amen. So salamat po si Teacher Amonesa naapod. Kini si Teacher Amonesa nakadawat manig nindot ro ba kay itong gift nga nadawat atong kuan ikan sa ihang crush. Crush dili day siya mo'y na crush. Kadto mo'y na crush sa iya. So amen. No? Salamat kay sa Ginoo nga naa siya karon kauban nato. O day puton may igsoon dito kalimtan yampo baya po nato ni dili ko musulti unsay kuano basta yampo lang po nato sa Ginoo. Problema ni Teacher Amonesa
Yatong iampo sa Ginoo nga malampasan niya na. Alam mo pangutana ug unsay problema basta kay naa say problema. O maginampo ay ta diya sa Ginoo nga malampasan ang mga testing pagsulay sa kinabuhi kay na magud pud na leksyon gud nga gusto sa Dios nga itudlo sa matag usa. Mo na lagi nga ikinahanglan nga makakatuon ka. Kay kung di ka magkakatuon ganyan na magbalik-balik ra na pirmi. Teacher mo ni sa magbalik-balik ra na sulbaro na di kay kakatuon, magbalik-balik ra imong problema. Okay, karon nagsuon ang atong mensahe karon nga buntag nga atong pagsimba karon sa Ginoo. Makita nato ni sa Episo kapitulo 2 11 hangtod 15. Abli lang inyong mga Biblia. Ako ray mo basa unya sunda lang po ni dinya sa inyong tagsa-tagsa ka Biblia. O kan wala mo Biblia, paminaw na lang mo sa kung gibasa, pero labing maayo nga gitay tagsa-tagsa ka Biblia para nga mapanigurado ninyo nga akong gibasa tinuod. No? Ako po din i-acknowledge ang presensya ni Pastor Elmido. Pastor Elmido Padilla. Salamat sa iyang pagbiyo sa ato karon may igsuon nga simba, pero sigurado ta nga nagsimba ba po sila dito sa Plaridel, Misamis Occidental, no? So kung basahon may igsuon sa Episo kapitulo 2 bersikulo 11 paingon tag 15 nagyon ang pulong sa Ginoo. Tungod nini hinumdumi nga kamo ingon sa mga panahon ingon nga sa panahon nga miagi mga hintil diha sa unod kinsa gitawag nga mga walay tuli pinaagi ni anang gitawag nga tinuli diha sa unod nga gihimo pinaagis mga kamot. Okay, di sa kong prosin sa unahan. Basin og mahugaw inyong una-una anang pulong nga tuli ha. Reality may isuon mao nay original nato nga mga tao. Kaning pulong tuli may isuon gihatag na sa Ginoo ingon nga usa ka tilimadon ilhanan sa mga taong Israel sa wapay Israel mahisgutan rin nato sa ngadto kang Abraham. So si Abraham nga gitawag natog amahan sa pagtuo, gitagaan siya maison og kaning kamanduan sa Dios nga gikinahanglan nga ang mga lalaki gikan siyang kaliwatan mga tuli. Sa lain pagkasulti para dili kayo lain tanahon, paminahon, gitawag og circumcision. Kanang circumcision migsumura gihapon ng tuli sa Bisaya sa ato sinultian. Tungod kay gitawag siya may igsuon og ilhanan sa tanan nga may pagtuo. So ang tanan nga mga magtutuo ni Abraham gikinahanglan nga mga tuli basta lalaki. Ang mga lalaki nga mga sumusunod ni Abraham mga tuli. Mao nang gitawag og circumcision. So literal na di na espiritual. Pero pag ari na to may igsuon sa espiritual sa Galatian, ang gitawag og tinuli may igsuon ay kasing-kasing. Kinahanglan nga ang mga Kristohanon tuli o kasing-kasing. Nang gipasabot na sa tuli, limpyo. Hinlo. Dili hugaw. Muna ipasabot, magson. Okay, padayon lang kong basa, ha? Versikulo 12. Nga ni adto nga panahon, kamo mga walay Kristo, ingon nga mga walay labot sa nasod sa Israel, o mga langyaw, gikan sa mga pakigsabot sa saad nga mga walay paglaom o mga walay Diyos dinhis kalibutan. Mga tao day mga dili tuli maigsoon, mga walay Diyos dinhis kalibutan. Versikulo 13. Apan karon diha ni Kristo Jesus kamo kinsa sa miaging panahon nahilayo gipaduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang atong kalinaw kinsa mihimo sa duha nga usa og mitumpag sa tunga-tunga nga paril sa pagkabahin taliwala kanato nga miwala diha sa iyang unod sa panag-away
bisan ang balaod sa mga kasuguan nga nahilakip diha sa mga ordinansa alang sa paghimo diha sa iyang kaugalingon sa duha nga usa ka bag-o nga tawo sa ingon nagabuhat sa kalinaw. Ang atong mensahe karon ining kabuntagon migson ato ning giyatagan sa uluhan ang dili matugkad nga kaalam sa Dios. Mao ni karon migson ang atong kuan the unmeasurable wisdom of God. Mao ni ang ato ang maisuon nga uluhan sa atong mensahe. Sa di pa mo ato ta sa mga pagampo. Magampo na ta. Amahan mo nga langit noon kami nagpakiluoy diha kanimo sa imong trono sa grasya Ginoo tabuni kami. Ug himuha nga ang bahin sa kasulatan karon nga among gibasa Ginoo usa kini ka bahin sa kasulatan nga maghatag kanamo sa usa ka lintunganay nga impormasyon. May kalabutan sa imong pagpakigdugtong kanamo Ginoo ug sa among pagkaumalambit sa walay katapusang mga saad nga imong giandam alang sa matag usa nga misalig ug mituo diha kanimo o Dios. Ginoo panalangini ang imong pulong kini among gipangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Nawang ato karong pagtulon ang migsuon ang dili matugkad, ang dili masukod nga kaalam sa Dios. Now, sa atong gibasa karon diri migsuon nagisgot kini mahitungod sa duha ka hawtong sa tawo. Sa diretso pagkasulti, nagisgot kini mahitungod sa Hudiyo ug nagisgot kini sa mga Hintil. Ang mga Hudiyo nakapokus dito ang mga saad ug pakigsabot sa Dios. Samtang ikaw ug ako nga Hintil walay labot. O gideclare sa kasulatan sa bersikulo 12, sa kining ni ang bersikulo 12, kita di ko mga Hintil, mga wala tay Dios. Pero nagpasalamat lang ta maison sa bersikulo 14 giklaro o gato sa bersikulo 15 nga ang ato kuno maigsuon nga boundary o ang atong wall mga igsuon ng bahin between sa Gentiles maigsuon og sa Hudiyo, pinaagi kang Kristo Jesus, nahimo kini migsuon nga giguba, gibungkag, aron nga ang mga panalangin sa Hudiyo, maangkon is mga Hintil. Kanong sa aman maangkon, sa diha maigsuon, nga atong madawat, ang mga pulong sa Dios nga gihatag maigsuon, dili lang kay sa mga Hudiyo, kundi alang sa tibuok kalibutan, wa naglantaw ni bisag unsa nga rasa. Now, kaganina may isuon gilakbitan sa akong anak ang paghisgot mahitungod may isuon sa kinabuhi ni Abraham. Karon dunay usa sa mga pangutana ato nilakbitan sa atong intro may isuon paghatag nato karon sa atong mga mahinungdanong punto. Sa di pa ta moadto sa mga mahinungdanong punto, tan-awon sa nato mga isuon ang view. No? Unsa man mga igsuon ang naamag sa kapangutana. Sa wala pa daw kuno si Abraham kaysa wala pa kuno maigsuon, ang pangutana nito, kano sa ako no maigsuon, napatik sa balaang kasulatan nga dunay Hudiyo ug dunay Hintil. Muna yun, usa sa mga pangutana ba, kano sa aman ang identity migawas sa ibabaw sa kalibutan sa pulong maigsuon nga Israel o kano sa mga igsuon napagawas ang usa ka identity nga kung dili ka Israelinon tawgon kag Hintil. Now, ang sunod ni Jesus, unsa man kuno ang identity ni Abraham? Israel ba daw siya? Israelinon ba siya? Or Hintil? So, karon may suon, ato ni isgutan tungod kay dili man ta magsuon makasabot sa gibasa nato diri mahitungod sa kanini abitawng gibasa nato dinhi magsuon sa Epeso 11 hangtod sa 15. Dili nato mapaligon maigsoon ang maong kadugtungan nato ngadto kay Kristo hangtod dili nato masabtan kundi sa atagikan. Karon mangutana ko ninyo. Si Sir Junard, kini si Sir Junard. Kuan man kanang maestro man teacher man So, kung mag-hisgot tag history, kaya ito mga teacher, kung mag-hisgot tag ng history, naan ni sila knowledge sa ani. Yan akong anak, maestro man na mag-inis deep end. Kung mag-hisgot tag history, daghan ni sila ikasulti about the history.
Pero tubaga ni maigsoon usa sa importanteng pangutana, dis-an nagagikan ang kaliwat sa mga Pilipino. Ang pinakaunang lumulupyo sa Pilipinas, dis-an manigikan. Nganong doon na may tao kining pulo, kining 7,100 island sa Pilipinas. Ay, sobra na ba kuno na 7,000 karon 100 island, sobra na ba kuno ni Pilipinas sa ilang mga na-discover. So, tungod ana may suon, mubalik ta sa view. Kinsa may gisultihan ni Apostol Pablo may suon dinhi, niining mao nga pagkaumalambit kuno nato sa mga saad sa Ginoo. Kinsa man. Hinumduman nato may suon nga si Pablo nagsulat siya sa mga Kristohanon sa Episo. Ang pangutana, unsa man ang Episo? Ang Episo may suon consider sa atong kapanahonan karon gitawag nig mga hintil. Karon ang pangutana, asa man ni siyudad sa Episo? Ang siyudad sa Episo may suon nahimutang kini may suon sa nasod sa Turkey. Oh. Buti pa sabot wala dili ni mga Hudiyo. Kay kini may suong Episo sa pagkakaroon na apabaya ni usa kini sa mga siyudad nga nahimutang may suon sa nasod sa Turkey. Nya kabalo man tan Turkey karon ug unsa sila? Sila mga isuon gitawag sila mga Islam. No, ang Turkey. Now kano sa man sila nahimong Islam sa panahon nga ang pagtulon-an ni Muhammad niabot maigsuon sa Turkey. Nag-evangelize pud sila didto may tungod sa mga isuon sa Quran. Busa sila nahimo silang mga Islam. So karon, buti pa sabot ko, narita karon sa itong kapanahonan, kining mga taga-Episo, mga hintil ni. Karon, ato sa ta. Sa wala pa ang identity sa Israel, kinsa man unsa man ang identity may igsuon ni Kuan, ni Abraham, nga gitawag og father of faith, amahan sa tanang mga may pagtuo. Tungod niya na may igsuon, para atong mapanigurado, ligon ang itong sukaranan nga anong nahimutang umalambit sa saad. Atong basahon may isuon ang Genesis Kapitulo 24. No? Kay kani nga pangutana may isuon. Kadaghan ako katagbo ani nga pangutana. Ba nadungog nako ni mga isuon sa Facebook. Ang uban nadungog nako mga isuon kanang pangutanaha sa mga magwali may isuon sa radyo, sa telebisyon, nakadungog na ko anak. Pero dunay walay klaro may isuon nga tubag ug ang uban na may isuon gi kuan naman lang ganina murag isa ya kana bang tubagon lang pilosopo. So atong tanawon may isuon sa Genesis Kapitulo 24 unya bersikulo 4. Diha nato maklaro kung sa sinugdanan sa wa pa ning nasod sa Israel unsa man kay naa naman si Abraham gibasa mo matugi panukaran sa pagtulunan sa kong anak ganina unsa man ang identity diay ani ni Abraham. Sa Genesis Kapitulo 24 bersikulo 4 mo ni atong mabasa may igsuon. Niingon din ni maigsuon ang pulong sa Dios. Actually conversation kini maigsuon ni Abraham og sa iyang pangulo sa iya bitaw maigsuon nga pinaka sinaligan sa iyahang mga tao. Ingon pa niya, apan ikaw muadto sa akong dapit ug sa akong kabanayan ug magakuha ka og asawa ngadto sa akong lalaking anak si Isaac. No? Kini lang isa ka bersikulo para madali ta, pero dili magsun sa bersikulo magsugod ka diha. Aning tuura si Abraham tigulang na kayo. Ug naa na si ani maigsuon dito si yuta sa Kanaan. Karon, ang iyang anak maigsuon nga si Isaac nag-edad na 40 anyos. So angay na gyud nga minyoon kay siya tiguwang na. So ang nitabo maigsuon giingnan na iyang pangulong pinialan nga pauli dito sa akong kabanayan sa ato pa sa dapit ba sa iyang ginikanan kay pag tawag niya sa Ginoo God nga palakon siya sa usa ka yuta paadtuon sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga ihatag niya mga igsuon gibiyaan iyang amahan iyang inahan iyang mga relative milakaw siya kuyog na silot pero sa paglakaw niya maigsuon dito siya ning tungura na sa yuta sa Kanaan no dito na siya sa yuta sa Kanaan
Unsa to? Karon mga igsoon, iyang giingnan ang iyahang pinialan nga pangitaig asawa akong anak. Kay iyang gisulti mga igsoon nga ang iyang yung giingnan ang iyang anak mga igsoon sa yung pinialan niya ayaw gyud og hatagi maasawa ang akong anak sa mga kababaynaan sa anak sa mga kanaanhon. So, buti pa sa putpiting, daghan ng dalaga sa ilang palibot. Pero niingon yun may igsoon si Abraham, ayaw tagai, ayaw pagkuha og babae, gikan sa mga anak sa mga kanaanhon, aron mahimong asawa sa akong anak. Pauli sa akong kabanayan, og pagkuha dito og maasawa sa akong anak. Karon, kinay mga igsoon, mao ni ang mutudlo nato kung unsa ang identity ni Abraham sa wala pa maigsoon ang Israel na hulma. Now karon ang pangutana unsa man ni kabanayan day ni Juan ni Abraham. So abante ta maigsoon sa Genesis. Genesis chapter 32 bersikulo 24 hangtod tag 28. Oh. 32, versikulo 32. Madulong ta magsugod ta sa versikulo 24 lang ta. Paingon sa kining 28. Oo, okay, 24 ngadto sa 28. Matud padre. Og si Jacob. Okay, no? Mao ba to? Okay, sige. Og si Jacob nahabilin nga nag-inusara og dihay nakig sakto ba ni? Oh, dili pa. Dili day. 25 day may suon. Nasaylo day ko. Genesis kapitulo 25 day. Nasaylo day ko may suon. Genesis Kapitulo 25 versikulo 20. Okay, so diri na gyud mulutaw kinsa sila. Versikulo 20 nakita ninyo? Genesis 24, 25, 20. Ingon dire, og si Isaac kap-atan katuig ang panuigon sa diha nga siya mikuha ni Rebecca aron mahimong asawa. Ang anak ni Betuel, ang Syrianhon sa padaran, ang babaeng igsuon ni Laban ang Syrianhon. Kinsa ni si Laban? Si Laban maigsoon ang anak ni Nahor. Si Laban ang anak ni Nahor nga uyuan kini si Nahor igsuon kini sa amahan pod ni kini si Nahor maigsoon igsuon kini siya ni Abraham. Buti pasabot maigsoon si Nahor igsuon ni Abraham. Unya si Nahor nanganak ni Laban. Unya maigsuon si kining ni ang unsa tawagan ni si Abraham nanganak ni Isaac. Og si Laban nanganak ni Rebecca. Og si Rebecca gipakuha mga igsuon ni Abraham para maasawa siyang anak nga si Isaac. Ang pangutana, ang unsay kagikan di ay ni Abraham? Atong nahibaw-an igsoon nga ang kagikan ni Abraham usa ka Syrianhon. Usa siya kakaliwat magigsoon dito siya na tao na himugso sa nasod sa Syria. So si Abraham Syrianhon. Amaning Syria imabaw sa Jordan. Nga kana maigsoon ubos nga bahin sa Jordan, mao maigsoon ang nasod karon sa Israel. Syria, Jordan, Israel. Judah,
tunga-tunga sa Maria, sa tagitulo man ka probinsya, Galilea, tumoy, Juda, Samaria, o Galilee. Sunod maigsuon Jordan, imabaw nga bahin, tapad maigsuon sa boundary gyud mga igsuon sa kining ni ang unsay tawag ani sa Galilea, Huda, boundary sa Huda, naa dito dayon maigsuon ang Jordan, dayon sunod maigsuon Syria. Dito dayon gikan maigsuon si Kuan. Dito na gikan maigsuon si Abraham. Nintabok pa yung Jordan. Ining tunguran na si sayuta sa Kanaan. Gipabalik, padala ang iyang sulugon para makakita o magkuha og asawa para si ang anak na si Isaac. So, makita na itong maigsuon, no? O bisan na sila kagikan. Karon, pangutanan na sa maigsuon. No, pangutanan na po. Karon, kanus ama natukod ang nasod sa Israel. So, kalaruhon na to sa Genesis kapitulo 25 kapitulo 25 bersikulo 20, pero basahon na nito buk istorya, usara gito mong anak nagpadayag nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob mga Syrianhon, taga Syria sila. Karon kanus-a man natukod ang nasod sa Israel. Ayata may iso mo padalios-os dito sa atong gibasa karon. Ngano ta nga nahimo tang umalambit. Kanus-a natukod ang nasod sa Israel. Sa Genesis kapitulo 32, dito na tayo so Genesis kapitulo 32, unya bersikulo 24 laho sa 28. Mao na ni ang atong mabasa dinhi. So no na tay jutay nga pagsurbi, no? 24. Genesis 32, 24 hangtod 28. Og si Jacob nahibilin nga nag-inusara og dihay nakigdumog kaniya nga usa ka tawo hangtod sa pagkabanag-banag sa adlaw. Og sa diha nga siya nakakita nga siya wala midaog bato kaniya, siya mihikap sa nalupyak nga bahin sa iyang paa. Kana bili tampihak ani. Tampihak. Ingon diri magison, ang tawo nga iyang gikalayog, no? Og ang nalupyak nga magabahin sa paa ni Jacob nalisa samtang siya nakigdumog kaniya. Bersikulo 26. Og siya miingon, tuguti ako paglakaw kay ang adlaw nagabanag-banag na. Unya siya miingon, dili ako mutugot kanimo nga mulakaw gawas nga ikaw mupanalangin kanako. Ingon si Abraham, si Jacob. Gingnan niya ang tao, di gyud kanako buhian hangtod nga di gyud ko nimo panalanginan. Bersikulo 27. Og siya miingon ngadto kaniya, unsa ang imong ngalan? Nangutana tong tao, unsa imong ngalan? Og siya miingon, Jacob. Og siya miingon nga akong ngalan, Jacob. Miingon sa 28. Og siya miingon, ang imong ngalan dili na pagatawgon nga Jacob, apan Israel, kay ingon sa usa ka prinsipe, ikaw may gahom pinaagi sa Dios og sa tao og nakadaog. Akong ilahaw sa 20 diri na lang kumikson para di kay mataas. 28 na ta, kamuray bahala mo padayon ana. Sa laing bersyon giingon dia, dili nakatawgon og Jacob kay nakiglayo ka sa Dios. Di ba? Sa imuha kuno Ate Mila giun sa pagsulti. Sa Genesis kapitulo 32 unya bersikulo 28 giun sa pagkuanda kuno TV. Ang tao miingon, dili na Jacob ang imong ngalan, kundi Israel, kay igdumog ka sa Dios o sa mga tao o bidaog ka. Amen. Dili nakatawgon karon nga Jacob kay ikaw nakiglayog sa Dios. Ang Dios di migso nagpakatao. Og nakigdumog ni Jacob. Og tungod sa iyang pagpakigdumog si Jacob mga igsoon, giingnan nga dili ka nanganlan karon og Jacob, nganlan ka nag Israel kay ikaw nakiglayog sa Dios. So mo ni sinugdanan nganong naay Israel. Dili sila gyud Israelinhon, Syrianhon sila.
Gikan kang Abraham, padulong kang Isaac, paingon ni Jacob. Mga Isiryanhon sila. Pero kanusa lang sila gitawag og Hebrewanon. Sa diha nga si Abraham, ipuyo maingisuon sa Hebron. Nagpundo maigsuon dito sa kahoy, ilalom sa kahoy Mamre. Busa sa diha nga gibihag si Lot ni Chedorlaomer dito maigsuon sa Sodoma. Ang nahitabo ang mga tao nag-ingon dito atong mabasa atong gibasa karon ni kuan kanila ni Charil nga dunay tawo nakaikyas og miadto kang Abraham ang Hebrewanon. Ngano ginganlan sa Hebrewanon kay naa siya nagpuyo maigsuon sa dapit sa Hebro ilalom sa kahoy Mamre. Hebron man to nga yuta. Mo na hinungdan nga dunay gitawag og Hebrewanon. In reality maigsuon ang usa ka Hebrewanon nga ginganlan maigsuon Abraham usagid siya ka Siryanhon. Gitawag lang sa Hebrewanon kay dito siya maigsuon nag-stay hangtod sa pagkasunog sa Sodoma, mag-stay siya maigsuon dito maigsuon sa yuta sa Hebron. Og dahil maigsuon nakapalit siya dito og yuta nga nahimong lubnganan sa iyang asawa nga si Sarah. Ug dito pod mga igsuon kanang Hebron maigsuon nahimo ng kabahin yuta sa Israel. So, ingon anang istorya. Karon, padulong na kanato nga mga Pilipino. Di sa man gikan ang Pilipino. Nangutana ko ganina. Akong pangutan unsay kuan si Teacher Monisa. Teacher, di sa gikan ang mga Pilipino. Pag-abot maigsuon sa mga kinini ang mga Espanyol, naanay Pilipinas. Ang Pilipinas, di pa po di Pilipinas ang tawag ni sa una. Sila may gananggang Pilipinas. Pero naanay lumulupyo maigsuon ang mga pulo sa Pilipinas. Ang pangutana, di sa gikan maigsuon ang mga Pilipino. Matod pa nila gikan sa unggoy. Inahay nakita nila nga tao maigsuon nagpuyo ang unang tao nga nagpuyo sa Pilipinas murag na unggoy. Siyempre, wala man to'y parehas ni Teacher Sunday nga ipamutag sa panganos na wala man to sila mga iskinol sa una. Di natural, bati kayo panit sa naong. Yan na pag nagpuyo sa mga langaw. Ang unang mga Pilipino migsuon nga nagpuyo sa Pilipinas. Dis aka sila gikan. Nganong kita naluwas? O sa atong mga silingang nasod kita karon bitaw migsuon, gitawag kita migsuon pinaka nagbinugtong Christian country sa Asia, sa Southeast Asia, Pilipinas. Sa ato ba ko Southeast Asia? Sakto ba na Teacher akaning Sir Ginag? Sakto? Taro nga ha, basig nasipyat di ko. Gitawag ang Pilipinas og halayong silangan. Okay. Ang pangutana, di saan gikan mga igsoon ng Pilipino? Ang mga Pilipina. Atong basahon ng igsoon ang balaang kasulatan o isa tagikan. So, Genesis Kapitulo 35. Genesis Kapitulo 35. Onya, maigsoon versikulo 9 hangtod sa versikulo 11. Akong basahon ha? 9 hangtod sa 11. Dingon diri ha? Og ang Dios mipakita ngadto ni Jacob pag-usab sa diha nga siya migawas gikan sa Padan Aram og mipanalangin kaniya. Og ang Dios miingon ngadto kaniya, ang imong ngalan mao si Jacob. Ang imong ngalan dili na pagatawogon nga Jacob, apan Israel. Israel na ang imong ngalan. Og siya mitawag sa iyang ngalan nga Israel. Versikulo 11. Og ang Dios miingon ngadto kaniya, ako ang Dios nga labing gamhanan, mabungahon og magpilo-pilo usab. Magpilo-pilo usa ka nasod ug usa ka pundok
sa mga nasod timaniha ug usa ka pundok sa mga nasod ang magagikan kanimo ug mga hari ang nanggawas gikan sa imong mga hawak. Mga igsoon, ingon mga igsoon ang Dios ngadto kang Jacob nga ang imong kaliwat mo pilo-pilo, buti pasabot mo daghan kayo. Nya usa nga ingon diri mga igsoon, pag mabungahon og pagpilo-pilo usa ka nasod ug usa ka pundok sa mga nasod. Tanawa, usa ka nasod ug usa ka mga pundok sa mga nasod. Buti pasabot maigsuon, dunay mahulmang nga mga nasod nga nagagikan maigsuon sa hawakan ni Abraham ni Jacob. Ang pangutana maigsuon, ang pangutana karon mao ni, natuman ba ang gisulti sa Ginoo nga dunay mahulmang daghang mga nasod nga nagagikan sa hawakan mga igsoon ni Jacob? Natuman ba? Mga igsoon ingno na to igsoon in aktual nga sitwasyon, wala. Kay ngano man? Pila ra man kabuok ang anak ni Jacob? Ang anak ni Jacob ba igsoon 12 ka buok? Og nahimong 12 ka banay sa Israel, di ba? Ang nasod sa Israel karon maigsoon, hindaghan ba ang nasod sa Israel? Napabaylaing nasod nga Israel? Napabaylaing nga nasod? Pila ka nasod ang Israel? Ginganlan isara. Ug ang nasod sa Israel maigsoon, perting gamaya. Sa mga mapa maigsoon sa kalibutan, kung imong lantawon, ang nasod sa Israel may perting gamaya. Pero nanganong nag-ingon man, nagikan sa imong mahawakan, mupilo-pilo ang mga nasod. Mapurma ang mga nasod nga nagagikan sa imong hawakan. Unsa may buok ipasabot ani? Namakat ba ang Dios pagsulti ani? Ang tubag wala. Pero ngano man maigsoon nga hitabo man nga nagisulti man ang Dios nga mapurma ang daghang mga nasod gikan sa imong hawakan, ang gipasabot ani maigsoon, usa kini katagna ni Kristo Hesus. Nagikan sa kaliwatan ni Abraham, ni Jacob, sa nasod sa Israel, mataw ang Kristo, o pinaagi maigsuon kang Kristo, nga gibitay nila sa krus sa Kalbaryo. Kita maigsuon nga mga Pilipino, nahimo mga igsuon nga usa ka nasod, nga kaliwat na ni Israel, tungod ni Kristo. Spiritual na maigsoon ang gipasabot ani nga mga nasod nga nagagikan sa hawakan o balat-ang o gikan maigsoon sa sabakan ni Jacob. Ikaw ako, nahimo ka maisong kaliwat sa Israel, sumala sa itong gibasa sa Episo, nahimo tang umalambin maigsoon sa walay katapusang mga sahad o panulundon, mga igsoon sa Israel, tungod kang Kristo, nga usa ka Hudiyo, nga anak maigsoon sa lawas ni Jacob. Okay. So ato nakita maigsoon, nahimo tang kabahin, nga katumanan maigsoon sa tagna, bahid kang Kristo, ug dayon maigsoon tungod kang Kristo nga usa ka Hudiyo, natuman ang gisulti sa Episo nga kita maigsoon wala nay boundary, wala nay kultural. Kung unsay panalangin sa mga Hudiyo, mahimo kong panalangin nato. Karon katapusan pangutana, disagikan ang mga Pilipino. Unsay kasugdanan sa mga Pilipino? Kay matod pa sa uban, gawas ko no ni Adan og ni iba, doon na pa'y dailaing taong gibuhat ang Ginoo. Tubag iso wala na oy. Pero ang pangutana, disagikan kitang mga Pilipino. Atong basahon maigsuon sa balaang kasulatan. Kung disagikan ang mga Pilipino, no? Genesis kapitulo 25 ta. Genesis kapitulo 25 na ta. Then bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6. Mo na ni diri mga isuon pod. Mo na nga kita naa gid dako kay katungod nga maabtan sa pulong sa Dios. Genesis kapitulo 25 1 hangtod sa 6. Dili mahibaw-an nato may isuon ug bisa tagika. Okay. Mga igsoon, bersikulo 1 mao ni gisulti. Genesis kapitulo 35 bersikulo 1 matod ni giingon diri, ug ang Dios
ug ang Dios miingon ngadto ni Jacob. Okay. Dili 25. Dili 35. 25 di migsuon. Lipat na ni itong mata. Wala ingon nila. Unsa ko ni ilahanan sa tigulang na? Be mo tana ko niya unsa ilahanan sa tigulang na? Ang ilahanan sa tigulang na yung igsuon, musuot gani kersones, inigsuot og kersones, makalimot panipir. Ikaduha, mubasa gani maigsuon, makalimot na og atong iyang gibasa. Tinigulang na. Okay, sige. Genesis Kapitulo 25, versikulo 1 hangtod sa 6. Tanawa. Dili may bawaan na to, di sa tagikan ng mga Pilipino. Unya si Abraham, versikulo 1. Unya si Abraham, mikuha pag-usab sa usa ka asawa, ug ang iyang ngalan Ketura. Si Abraham na ha, og siya nagsabak kanila ni Simran, ni Jaksan, og Midian, og Isbak, og Shuab, og si Jaksan nanganak ni Siva, og Didan, og ang mga lalaking anak ni Didan sila si Asurim, og Litusim, og Liumin. Versikulo 4, og ang mga lalaking anak ni Midian, Ipha og Ipir, og Hanoks, og Abida, og Ildaa. Tanan kini sila mga anak ni Ketura. Mo to ha, anak ni Ketura. Kini si Ketura ikaduha ning asawa ni Abraham. Iya man tong gipalayas maigsuon si Kuan, si Hagar. Matawag na ni si Hagar o kini maigsuon, pareha man to silang mga puyo-puyo na 5. O si Abraham mihatag sa tanan nga iya ngadto ni Isaac. So ang tanan niya kaptangan iyang gi-address ngadto kang Isaac ra gyud nga anak niya ni Sarah. Versikulo 6. Apan ngadto sa mga lalaking anak sa mga puyo-puyo nga iya ni Abraham, gihatagan ni Abraham og mga gasa, og mipalayo kanila, buti pasabot gipalakaw sila gikan ni Isaac iyang anak samtang siya buhi pa, paingon sa sidlakan ngadto sa silangan nga dapit. So asa mga igsoon gipalakaw ang iyang gipalakaw layo alakaw mo asa gipaadto dito maigsoon sa ingon diri ayon pa diri maigsoon paingon sa sidlakan ngadto sa silangan nga dapit. So buti pasabot maigsoon kita ning mga Pilipino kaning mga diri sa ASEAN, kining mga ASEAN country maigsoon sama sa Malaysia, Indonesia, Pilipinas, apil na maigsuon nga Singapore, kanang China, mga ASEAN country, ang mga ASEAN country maigsuon, mga anak di ay kini ni Abraham, kang Ketura. So kita maigsuon, kaliwat pagyapunta ni Abraham. Wala pa matao si Jacob, wala pa mapurma maigsuon ang Israel. Naanay mga tao nga ni spread out may isuon sa Asya kay giabog ni Abraham adto mo dito sa layong silangan. Dito mo sa Asya, adto mo dito pagdaghan mo dito. Daghan ko ni sila Mao na nga usa na ang Pilipinas ang pangutana kita karon may dako batang katarungan nga luwason sa Ginoo ang tumag-o kay kaliwatan ni Abraham. Dugutan ni Abraham. Abi ninyo maigsuon kanang mga Muslim, kaliwat na may igsuon gihapon ni Abraham. Sa anak niya kang Sarah, akang Hagar, nga mao si Ismael. Kita mga igsuon, anak gihapon ta ni Abraham, sa mga anak niya nga kang Ketura, nga iya mang igsuon nga gipalakaw, dinhi dapit may igsuon sa Asya. Ang pangutana, kag kinsa man tang kaliwat? Kaliwat ta ni Abraham. Og nag-ingon ang balaang kasulatan, nga pinaagi kang Jacob maumol ang mga nasod maigsuon sa paagi ni Kristo mauna nga kita maigsuon dinhi sa Asya
kita karon maigsoon ang pinakasentro sa evangelism. Kaya ang Pilipinas nahimong Kristohanon nga nasod. Ang atong mga silingang nasod sama sa China daghang Kristohanon, bisan sa Indonesia, bisan sa Malaysia nga sila nasudlan sa isang pero daghan gyapon Kristohanon. Mga igsoon sa Korea, unsa man ang Korea, daghan gyapon mga Kristohanon. Naa dito pinaka-dako nga simbahan katulad si Yonggitso, may igsoon dako kay nga church. Nahimo sad silang karon may igsoon nga nag-evangelize pud sila sama sa Pilipinas. So ang punto na to karon diri migsoon sa unsang paagi nga mahimo kang kabahin sa mga saad sa Dios. Balik ta migsoon sa tong teksto dito intro pa man to. Unsa ba oras sa matapos ni pastor ay hapit na. 10 minutos na lang mahuman na ta. Mga Kristohanon, unsa may paagi aron nga kita migsoon mahimo tang makadawat sa mga saad sa Ginoo. Dito maglangan. Number 1, magsoon is a man of righteousness. Ingon nga righteousness magsoon si Abraham, ikaw nga Pilipino, dili makatarunganon nga di ka magkinabuhi nga righteousness. Karon dili ta magsoon sa pinaka-basic foundation. Kanus ang tao mahimo siyang righteousness? Nabay righteousness, nabay tao nga righteous, nabay tao nga matarong sa kalibutan. Tubag magsoon wala oy. Kanus man lang ta mahimong matarong. Ingon magsoon ang ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto kapitulo 5. Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Unsay giingon sa balaang kasulatan? Bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo Hesus. Unsa may giingon? Makalimot ko. Bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo Hesus, unsa man kuno? Bag-o nang minugna. Busa bisan kinsa nga tawo nga anaa ni Kristo, siya usa nakabag-o nga minugna. Ang daan nga mga butang nangawala na, tan-awa ang tanang mga butang nangabag-o na. Diri may igsoon, kinahanglan ing mahiusa ta kang Kristo. Kay kung kaniadto maigsoon kita, nagkamang maigsoon sa kalisod. Pero sa diya day maigsoon nga nahiusa ta kang Kristo, unsa kuno? Di na ta magkamang sa kalisod. Mga igsoon unsa gani? Magkamang ta maigsoon sa pagpasan sa mga panalangin sa Dios. Magkamang gyapon ta ibabaw sa mga panalangin sa Dios. Ano naman? Tungod kay ang gisulti sa Dios maigsoon. Bisan kinsa nga nahigugma kanako. Ha? Tanawa ko na. Gipasalig sa Ginoo, tanawa sa Juan kapitulo 14 migsoon. Juan kapitulo 14 bersikulo 23. Si Jesus mitubag og miingon ngadto kaniya, kung ang usa ka tawo nahigugma kanako, siya magbantay sa akong mga pulong, ug ang akong amahan mahigugma kaniya, ug kami muanha kaniya og maghimo sa among puloy-anan uban kaniya. Tanawa ra na. Kung nahigugma kuno ka sa Dios, kung kinsa kuno si Jesus mitubag o tanawa. Kung ang usa ka tawo nahigugma kanako, siya magbantay sa akong mga pulong, ug ang akong amahan mahigugma kaniya, ug kami hinumdumi ha pulong ug kami buti pasabot ang amahan ug siya si Kristo Jesus. Og kami muanha kaniya ug maghimo sa among puloy-anan uban kaniya. Unsa man puloy-anan sa Dios? Ikaw nga sa diyang nabidawat ka himuon kaniya puloy-anan. Ang pangutana, kung ang Dios maigsoon mupuyo sa imong kinabuhi, mangutana ko ninyo, silosyutan, ganahan kasi mupuyo og payag? Silosyutan, sinanding kuhang ko, unsa may mga balay nila? Ganahan ba mupuyo si nanding kuhang ko? Mga igsoon o usa ka balong-balong? Simple maigsoon nga diagram. Simple ka maigsoon nga diagram na. Dili na sila mupuyo maigsoon og balong-balong, tabil-tabil lang, dili na sila mupuyo ana. Ang atong pinakapunto dili maigsoon,
kung kita di ay maigsoon gipakamatarong pinagi sa tong pagdawat ug pagtuo kang Kristo Jesus, dili gid maigsoon imposible nga kung ikaw ang tao sa pagkamatarong tungod sa pagtuo, kung giunsa sa Ginoo pagpalampo si Abraham, kung giunsa sa pagpalampo sa Ginoo si Isaac, kung giunsa sa pagpalampo sa Dios maigsoon si Jacob, o kung giunsa sa pagpalampo sa Dios si David, o kung giunsa sa pagpalampo sa Dios si Solomon, walay duha-duha ikaw nga Kristohanon nga nakakaton, palambuon ka sa Dios sama kanila. Ngano man nag-ingon ang balang kasulatan, ang Dios sa kaniadto o ang Diyos sa karon, o ang Diyos sa umalabot, walay landong sa pagkabalhin. Palambuon kita. Pastor, unsa man ni atong mensahe dire? Gospel of prosperity. Dili gospel of prosperity. Kay walay gospel of prosperity. Ang ato rin may sundiyang ibasyan, gospel of salvation. Kay ang gisaad sa Dios, ang taong naluwas, iya ginang panalanginan. Magkuyog man ginang kaluwasan og panalangin. Pero usa ka butang konsuelo maigsoon sa tong kinabuhi. Sultihan tika, bisag dili pa ta maigsuon ganing panalangin daghang kwarta. Basta nakapanigurado lang ta sa atong kaluwasan, labaw pa ta maigsuon ug nakadaog sa luto. Kinsa may tao sa ibabaw sa yuta nga nagbalay maigsuon og mansyon nga bulawan. Maigsuon kina kurilo gani maigsuon ganahan kay kumutan-aw maigsuon bisag plitid ra ni. Unsa nakahaigsoon nga dito sa langit naa kay mansyon nga bulawan. Ultimo siguro nimong plato dito maigsoon o kutsara imo tinidor. Bulawan. Ano man mga Kristohanon? Unsa man ni pastor na day kaon paghapos langit? Ay nag-ingon ang pulong sa Dios maigsoon nga sila nga ana sa tubangan sa Dios dili na sila maghilak, wa nay paghilak. Unya di na sila kinahanglang pag-irkon kay dito may iso di na sila mabangkal sa kainit. Dili na sila maison uhawon o gutomon kay ang nating karniro nga nagpuyo sa ilang kinataliwadan mupakaon kanila. Meaning sa langit doon na pagyapoy kaon. Mo na maison a man of righteousness. So kino pud ganyan na charity, a charil na kuan man. So number one, make sure itong nakita dire, ang Ginoo mo panalangin sa mga matarong. Sorry. Mga igsoon, no? Ang kaluwasan, dili makuha sa tao, pinaagis matarong. Pagpaningkamot, matarong nga pagpaningkamot. Daghang mga tao nag-ingon, maningkamot ta pagbuhat og matarong aron maluwas. Dili na. Dili ang tao maluwas pinaagi sa iyang pagpaningkamot pagbuhat og matarong. Ato ning giriko lang gihapon ha. Balik-balik ba para nga di nato na makalimtan. Ang kaluwasan di nimo ka makap-ot pinaagi sa imong paningkamot. Pero ang kaluwasan na isun imong madawat pinaagi sa hatag sa Dios. Ang Dios mo'y mihatag. Ang imo lang buhaton imong dawaton. Dili kay imong kabuton ang kaluwasan kay di ka kaabot sa kaluwasan. Pero imong madawat ang kaluwasan sa imong dawat sa diha maigsoon nga imong saligan ug tuuhan ang hatag sa Dios. Karon sa diha nga imong gidawat si Kristo Jesus nga imong manluluwas og Ginoo, diha nagsugod ang kinang gitawag og pagkamatarong. Ano mo simba man ta diri nga makasigurado na maditag langit. Ingon ang mga tawo maigsoon, tuo mo ang mga baptist. Nakasigurado na puno kaluwasan. O nakasigurado na sila kaluwasan. Anong sige man na sila simba. Kaya ilang pagunahon na migsoon, maningkamot tag simba para maluwas. Di ba mo na hunahuna sa uban? Di, maningkamot tag buhat og tinarong aron ta maluwas. Kasagaran na ba musulti maigsoon ni gingana? Ino ni mo na, unya, ikaw, naningkamot kag tinarong, ang tao, makasala man gyud. Wala ra ba pod? Kita maningkamot lang ta. Unya karon, naningkamot ta ka nakapanigurado na ka sa imong kaluwasan. Ang tubag minsan, di pa ta nakasigurado kay makasala pa baya ta. Sa ato pa maigsoon dili tinuod ang ilang giingon nga ang kaluwasan nara sa tuwa. Pangutanon nimo na, unsa may paagi ka ang tawo maluwas, ka ng kaluwasan nara man na nato ba? Basta magtinarong ta, maluwas ta. Unya di ta magtinarong, ay impierno ta. Nya pangutanan nagtinarong ka. Mo na magsunod ang kaluwasan, bisan pagikan sa imong balay mo adto ka simbahan, magkamang ka o magluhod ka,
mapudpud na lang na imong tuhod, di gyud ka maluwas. Kaya ang kaluwasan dili gid pinaagis pagpaningkamot nimo. Oh. Kaya ang kaluwasan, ang pagpaningkamot sa kaluwasan, ang paningkamot sa kaluwasan, si Kristo'y nagbuhat na sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ang ato lang buhaton, ato na lang dawaton ang iyang gitanyag. Na imong saligan ay ang sakripisyo sa krus sa Kalbaryo para na ikaw di maimpirno. Karon, kana nga kamaturan imo na nang nadawat. Okay. Sa diyang imong gidawat si Kristo Jesus, nag-ingon ang pulong sa Dios lumulupyo na sa langit. Pilipos 3:20, kaya ang atong pagkalumulupyo ato as langit. Diin sa maong nga dapit kita nagapaabot sa atong manuluwas ang Ginoong Hesukristo nga siya muusab sa atong madunoton nga lawas nga mahisama kaniya. Mahisama sa iyang mahimayaon nga lawas. Kinsay kasulti ana? Ang Dios, ang bala ni Espiritu Santo mo'y nagsulti. Karon sigurado na ta. Karon pangutana, pastor, ngano magtinarong ko man ta nga? Sigurado na malita sa langit. Ang tubag ison mo ni magtinarong ta kaysa diha nga atong gidawat si Kristo nga atong manuluwas. So nabi ta sa point pa nato nga righteousness ha. Unsa may in English sa magtinarong ug magbinuutan? Righteousness. Ngamong mag-righteousness life man ta. Righteousness in daily life na to. Sa pulong, sa buhat, o hunahuna na to. Ngano nga to mang ibansay ang righteousness. Tungod mga igsoon kay naapatas kalibutan ug ang purpose na to nga magtinarong ta, maglikay tas daotan kay ang Dios bisag luwas na ka, luwas na ko, kung dili ko magtinarong, di mapupupanalalinginan sa Ginoo. Kay kanang mga panalangin, mauna ang sweldo nato sa atong pagduties pagkamatarong sa Dios diri sa kalibutan nga atong napanunod maigsuon sa atong pagdawat kang Kristo nga atong manuluwas og Ginoo. So pasabot, bisan ko na atong relasyon ato nang nadawat, pero kung dili ta magtinarong, dili ta sunduhan sa Ginoo. Muna nga kanunay ta musimba. Ngano man nga musimba man ta kanunay pastor? Kay ang simba may igsuon, mauna ang mga usa ka paagi para makadawat og sweldo sa Ginoo. Mangutana ko ninyo be, kinsa man kun tarong tao nga musweldo anong tao nga sirag absent? Panalita na kay trabahante. Pero wala siya mo duty. Sige rag absent. Yang butungha lang dito. Absent lagi ko sir kay dagag pa sumangil. Mayo po dan yang amo. Sige, pahuway lang sa ka. Ay lang sa duty. Pag abot sa ating sweldo, sir, niya ko sir, kay mo kubra kong sweldo. Maingat din amo. Sige, kubra sweldo, nag-duty na ka. Trabahante pa ka, wag pa kagipotbol niya. Pero sa panahon sa ting sweldo, wag kay labot sa sweldo kay wag man ka nag-duty, wag man kay trabaho. Ingon na po ng Ginoo maigsoon. Kabantay mo dunay daghang mga Kristiyanon maigsoon nga wala makadawat og mga sweldo, Ma'am Angel, no? Di wala panalangini. Ano wa man sila mapanalangini? Kita di na ta makasulti og ngano wa sila panalangini. Pero wala sila panalangini kay basin mga igsoon kun wala silang duties Ginoo. Sa ato ang maigsoon nga obligasyon nga mo kinabuhing matarong. Magsulti kag pulong daotan sikag pamalikas. Balaan nagkagay na rin sa sunod sa simbahan. Ya pag uli sa balay maigsoon tabian himantayon ka sikag kag panaway. Kana maigsoon di malipay ganoon na di kita na sweldohan. O sige, langit lagi ka. Yung pastor di naman maputol ang kaluwasan. Tinuod na dili maputol ang kaluwasan pero maputol ang sweldo. Wa kay panalangin. Okay. Ikaduha maigsoon kanang pulong obedience. Number 1 righteousness, number 2 is obedience. Ang na-discuss naman ito kaganin ng obedience, no? Parihara man ang righteousness o obedience. I-discuss pa ba na ako ng obedience? Di na siguro? Di na siguro eh. Kaya kung magtinarong ka, meaning, di magkatawag kung magtinarong, tarong o huwag ka nag-uwi sa Ginoo. Atong ibasa maigsoon, nagigisgot nga mga umalambit kunuta. Sa Israel, di ba ganina itong ibasa maigsoon, Episo Kapitulo 2, 11 nga 15, mga umalambit ta. Kung unsay panalangin sa Ginoo sa Israel, mapuya itong panalangin madawat. Pero mangutana ko ninyo, unsay inyong nahibawaan sa nasod sa Israel? Nasod sa Israel maigsoon, gisaaran sa Dios daghang panalangin. Pero kapila maigsoon ang Israel nawala sa mapa.
Una, sa ilang katunto, gisulong silang Nabucodonosor. Nganong gisulong silang Nabucodonosor? Nanawa sila mo daog, nga daghan naman ng tanggayon nga record sa Biblia. Tiaw ni mo na unsa gibuhat sa Ginoo, ang Jericho maigsoon gilumpat sa tuman lang kasayon. Singgit ra maigsoon uban sa trumpeta, hugno ang tibuok syudad. Daghang gubat pildi gid nila, pila ra gud sila, gamay ra man gid sila pod. Mga nasod ilang gipildi sa panahong masinugtanon sila, pero anang panahon maigsoon nga wala na sila naglakaw sa pagkamatarong. Nagsaling ba kay perti nang abunda ha. Bisan gani mismo maigsoon si Salomon, gipanalanginan pa kay sa Ginoo, mo sa problema sa tao, ibis panalanginan, mautro ilong utok. Unsay nahitabo maigsoon? Gisulong silang Nabucodonosor. Sa dihang gisulong sila, gihurot sila bihag padulong maigsoon sa Babylonia. Ang ilang maigsoon templo, ang ilang maigsoon nga syudad gisunog. Ang ilang templo maigsoon gidaro. Gilumpag ni Nabucodonosor. Ang pangutana, kinsa may itong questionon? Ingnan ba ito? Sa pagkaginoo, ngano imo mag-iitugot ana ang Israel nga maingon ana? Ito magpaigsoon, di na ito siya questionon. Kay sala to maigsoon sa Israel. Sa samang kahimtang, ikaw ako, gisaaran ta sa Dios og mga panalangin, pero di gani ta mag-ubi sa kabubuton sa Dios, maingon kita maigsoon ng Israel. Unsay nahitabo sa Israel? Gisulong ni Nabucodonosor. Pero maigsoon ang Dios mahigugmaon, gibalik sila. Pero ni palayo na sad sa kabubuton sa Ginoo. Unsay sunod? Gisulong maigsoon ni Tito the Great, gidaro maigsoon ang ilang templo ug hantod karon wa kabarog. Unsay nahitabo maigsoon? Nawala na sad sila sa mapa. Nawala sila sa mapa. Total na pagkawala maigsoon sa diyang gisulong na pud sila, no? Atong tungura maigsoon, gilumpag ang ilang maigsoon nga templo. Pero maigsoon ni balik pagyapon sa tindog pagyapon Israel atong tungura gitiwasan ni Hitler. Usa ka adlaw 1 million maigsoon gipatay ni Hitler. Kano sa ilang sila nahimong nasod pagbalik maigsoon sa 2000 kining 1948 sila nabalik sa nasod sa Israel. Pila ka kuan mga isuon ka mga katuigan nga nawala sila tungod sa ilang sala. Pero tan-aw ang bersikulo sa Biblia. Tanang panalangin nakabuhos sa ila. Tanang mga saad sa Ginoo, tanang pabor nabuhos sa Israel. Pero tungod sa pagkadili matinuon sa Israel, sa pagkamasinupakon sa Israel, unsay nahitabo kadaghan sila nahimong awaaw sa samang kahimtang Kristohanon kundi ipo ang pagkamasinugtanon kung wa gani na nato makaplagi, wa na nakaplagi sa Ginoo sa tong kinabuhi. Bisan kun ang panalangin nakaadri sa imo, mahimo gyud kang awaaw. Basta dili ka magmasinugtanon sa Ginoo. Mo na hinungdan maigsoon nga kita sigurado na taglangit, pero ngano man gyud maigsoon nga buhaton nato ang tanan para sa Ginoo, ang tubag para di ta mahimong awaaw. Mahimong awaaw ang imong bulsa. Mahimong hawa na gyud ang imong bulugasan. Wala na gyud kay makuot. Wala na gyud kay mahikap. Makaanak ka Ginoo, ningon ka sa dihang nga ako mutuon nimo, sa dihang mga lagad ko nimo imo kung panalanginan. Ginoo, wa na man gyud bisag 5 tapos. Ginoo, nakoy bayronon, daghan kog bayronon. Kay daghan kay kog utang, pero 5 tapos, bisag 5 tapos, bisag isa ka dako, Ginoo, wala na man gyud. Ang pangutana, kinsa may imong mahayan? Ang Dios? But nimo. Walay lain maigsuon nga sa Kristohanon ha, walay laing mahayan sa Dios ana, walay laing mahayan nimo imong kaugalingon. Mo na maigsoon pag-abot gani sa mga negatibong butang sa tong kinabuhi. Question na ang Ginoo. Question na ang imong kinabuhi. Kinsa man ko Ginoo? Unsa man ko diha kanimo. Ikatulo katapusan maigsoon is number 1 righteousness. Number 2, maigsoon is obedience. Number 3, maigsoon is prayer. Ang timong sa tanan nga mahimo kang masinugtanon og matarong sa pananaw sa Dios is prayer gyud. Kabantay mo maigsoon nga ang prayer pinakalisod. Ang prayer mo ay pinakalisod. Kay ang prayer kung imong ayugon na huna maigsoon dili na nimo mahuman. Ug usa ka minuto. Pero gikasubo na ako maigsoon nga daghang mga tawo ron ang ilang prayer dili gani kaabot maigsoon og 10 seconds.
Yun na yung pag-atubang sa pagkaon. Yun na yung Ginoo, salamat sa panalangin. Amen. Oh? Pila man to ka minuto, pila man to ka seconds. O ba, Mison? Ingon si pastor, dili malimot sa pag-ampo. Ginoo, matulog na ko. Salamat kayo, Ginoo. Amen. Oh, mura na sumod siya sa ampo. Mahigson ng prayer. Prayer yun. Dili prayer nga mayon nga. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya at Ginoong Diyos na kanimo na mura. Ampo mahigson nga sugikan sa kasing-kasing. Isulti unsay imong naa sa imong nauna. Pero sa mahigson ni kagabi imbis mo ampo sa Ginoo, isulti niya unsay na siyang kasing-kasing, unsay na siyang hunahuna, unsay iyang nakita, unsay iyang mga angay iampo sa Ginoo, unsay angay niyang pagayoon sa Ginoo. Ang iyang ampo mahigson, Ginoo, kapoy kay ko, tulog na ko Ginoo ha. Amen. Salamat Ginoo. Amen. Ora to. Isa may Ginoo nga ganahan mo hatag og panalangin nimo ana. Kinsa may Ginoo nga ganahan mo giya nimo ana. Maigson, ang ato diri maigson, ang dili matukib na kaalam sa Dios sa pagpanalangin sa Ginoo diha nimo. Tulo ka butang lang maigson atong hisgutan karon. Una, righteousness. Kano saan nimo madawat ang righteousness? Atong panahon gidawat nimo si Kristo. Ikaduha, maigson, obedience. Obedience. Sanglit gidawat naman ninyo si Jesucristo nga Ginoo busa paglakaw kamo diha kay niya. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 6 ug 7. Ikatulo maigsoon, prayer. Asa man nato makita? Unang Tesalonica 5:17, pag-ampo kamo sa walay unong. O unong? Gisanan ka na? Kung ang mga anting-antingan maigsoon, mag-ampo maigsoon og pagtulo ka oras, nagdupa pa tubang sa upan kasi galuhod mga igsoon ampo para mo salir ilang librita, ilang maigsoon nga sampita, iyang mga habak-habak, iyang banduler nga puno sa mga kargada. Kaya ron inigadto niya pag-atake maigsoon sa mga barakuda. Mao man ilang sa una kung papa, ilang gaman. Atos barakuda ila lang sayaw-sayawan ng bala sa mga barakuda. Oh, kabalo mo ng barakuda? Panahon sa una maigsoon sa 1970. Oh. Karon maigsoon, yung lasalir gito ilang gagmayng librita. Ang pangutana, kining pulong sa Dios pati man ning dakuha libro. Di ka nimo salir sa kinabuhi nato. Kung makinabuhi ta maigsoon sa pagkamatarong, makinabuhi ta maigsoon sa pagkamasinugtanon, makinabuhi ta sa pagkainampuon, ang Dios maigsoon panalangin sa tanan ng isulti. Ampo ta, amana mo nalgitnon. Salamat sa imong balaang mga pulong. Nasabta na mo Ginoo nga kami Ginoong Dios. Kami gyud Ginoong Dios ang imong giadresan sa imong mga saad sa kinabuhi. Nganong balik-balikan ako Ginoo ang mga panalangin. Tungod kay kini konektado gyud Ginoo sa among pagkaumanhiay diha sa langit. Ug nga kini Ginoo ang nagunang problema namo dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Busa Ginoo i-bless ang matag usa, sumala sa imong dakong gugma ug sumala sa imong mga saad o Dios. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Atang natong panahon sa atong song leader sa atong para sa ato ang kuan. Amen. Salamat sa mga pulong na atong pagpapalaguan ng sabta ng katunan. Atong i-pray nga stibog simana na sa ito ang mataadlo ng mga bulaton at ito i-apply. Karon sa itong pagtapos, atong pinatuloy na hymn number 20 ang saad sa Ginoo. Atong awiton, first and last verse. Sa dinipahong kayo searching art, sa pagkapo para sa itong love offering. Hala. Salamat po siya. Mas mudaghan po ang iyong sa mga kalag na makadawat, makapating sa mga pulong mo ng gada yung mga sa ngalan ng ilang sa ginagawa. Amen. Okay, sa tuwan na number 20 ang saad sa Ginoo. Here it is, sing. Misal ang Ginoo, mabuhay
Brother Jun, sa pag-ampo sa itong pagtapos. Okay, mayong Sir ba? Tingnan kayo mga bata, sir.